कटक ओडिशार सर्वपुरातन सहरगुड़िक मध्यरु अन्यतम। इतिहास, संस्कृति और वाणिज्यर संयोग केन्द्र एही सहर। महानदी और काठजोड़ी नदीर संगम स्थल रे अवस्थित कटक सहर शह शह वर्ष धरी वाणिज्य, जोगाजोग और प्रशासनिक स्तर रे एक पेंठस्थल होई रहिछि। आजि मध्य ओडिशार सहरांचल और आर्थिक समृद्धिर एक प्रमुख इंजिन हेउछि एई कटक। एहार ढांचागत अवस्थिति एवं दैनंदिन लोकंक चलप्रचल सह विभिन्न अंचल, बजार और सुजोग सबको जोड़ी रखिछि कटक। प्रतिदिन हजार हजार नीतिदिनिया लोक, पर्यटक और परिदर्शक एही तारकसी सहर देई यातायात करती। एहा ही सेवा, व्यवसाय और सुविधा सुजोग लगी निरंतर चाहिदा सृष्टि करि आसुछि। एही अद्वितीय सहरर छाती उपरे छिड़ा होइछि ओडिशार प्रथम विश्वस्तरीय नेताजी बस टर्मिनाल। केवल यातायात सुविधा दृष्टि एहार निर्माण होई नाही, बरं एक आधुनिक सहरांचल पेंठस्थल भाव में एहार परिकल्पना करा जाइछि, जेउठी यातायात सह वाणिज्य को जोड़ुछि नेताजी बस टर्मिनाल। खाननगर रे अवस्थित नेताजी बस टर्मिनाल हेउछि एक प्रमुख पेंठस्थल, जहाँ सहरांचल यातायात और परिवहन तथा विभिन्न अंचल को जोगाजोग एवं व्यावसायिक संभावना को जोड़िछि। दिन सारा एठाकू यात्री मानकर निरंतर चलप्रचल लागी रहिता है। The Netaji bus terminal at Cuttack has been developed as a key public infrastructure asset, integrating modern transport facilities with planned commercial opportunities. With a daily passenger footfall of thousands and more than 1,200 bus movements every day, the terminal remains active throughout the day. Over 1,300 private and government buses operate from this facility, ensuring a continuous flow of passengers and visitors. In this context, the terminal offers a strong and dependable environment for commercial activity. Approximately 25,000 square feet of dedicated commercial space is available across the first and second floors, suitable for retail outlets, food and beverage establishments, and essential passenger services. The terrace floor has also been provisioned for rooftop cafes and restaurants with kitchen, pantry, and washroom facilities already in place. The terminal has been designed to support business operations through organized passenger movement, wide access corridors, lifts, uninterrupted utilities, and adequate parking facilities. A comprehensive safety and security framework is in place, including CCTV surveillance, fire safety systems, a police aid outpost, and round-the-clock terminal management and control room support. Strategically located with direct connectivity to National Highway 16 and the Cuttack Ring Road, and in close proximity to major city institutions, the terminal offers high visibility and accessibility. प्राय 25,000 वर्गफुट व्यापी अंचल रे छिड़ा होइछि एही प्रमुख वाणिज्यिक स्थान, जहाँ दुईटी स्वतंत्र महलारे परिचालित। एहार कोण अनुकोणर एभली परिकल्पना होइछि जे जेभली यात्री मानक पई एहा दृश्यमान हेबो तथा चल प्रचल सहज और सीधा सड़क जोगाजोग रही पारिबो। दुई महलार एही स्थान खाद्य और पानीय दुकान, औषध दुकान, परिभ्रमण सेवा, बैंकिंग कियोस्क एवं अन्यान्य यात्री केन्द्रिक व्यवसाय पई बेस उपयोगी। एठारे आपणक ब्रांड हजार हजार जनसाधारणक नीतिदिनिया यात्रार एक अंश पालटि जाए।
ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏଁ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ସହ ନିୟମିତ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭେଟିଦିଏ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୋକାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାଧାହୀନ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ଟର୍ମିନାଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିପାରିଛି। I invite business owners, entrepreneurs, and service providers to come forward and establish their presence at the Netaji bus terminal at Cuttack. Your participation will strengthen local economy, enhance the terminal ecosystem, and contribute to the development of Cuttack. ଏବେ ଆପଣ ବି ସେଠାରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସମୟ, ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରର କାହାଣୀରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।